Dobrodošli u Novu Varoš. Ovo je inače mala varoš od nekih 13.000 stanovnika koja je smeštena u blizini Zlatibora i planine Zlatar. Sama istorija o ovom mestu je da je ovde Skender Paša prolazio u ta davna vremena, išao je iz Bosne ka Konstantinopolju i ovde sa svojom povorkom zastao da se odmori. I njemu se ovde dopala ova borova šuma, brda, pejzaži i tada je naredio da se ovde osnuje jedno naselje. Tadašnji naziv ovog mesta je bio Skender Pašina Palanka i kada je to naselje dostiglo nekih 2000 kuća, izbio je požar i tada je sve izgorelo. Međutim, meštani su odlučili da ostanu da žive ovde i na tom istom mestu su dakle ponovo obnovili sve te kuće. Jedino što je promenjeno je naziv koji je tada glasio Nova Kasaba. To u prevodu na srpski znači Nova Varoš i tako je taj naziv ostao do danas. Glavna industrijska grana ovog mesta je turizam, ali je problem što Zlatibor njima oduzima veliki deo kolača. Ono što sam ja uočio da je druga industrijska grana je drvna industrija. Dakle, ovde se u velikoj meri drva seku, obrađuju, tako da mislim da su to dve glavne grane u ovom mestu. Inače, ovde još uvek može da se vidi deo mlađeg stanovništva, mada meštani kažu da mlađi sve više odlaze ili na Zlatibor, ili u Beograd, ili u druge veće gradove i sve manje se vraćaju ovde, jer ovde generalno kažu da nema puno klubova, diskoteka, dakle jednostavno za mlade nema ovde neke perspektive toliko velike. Ono što se još može primetiti koliko je ovo mesto nerazvijeno je to da na mnogim prodavnicama gde se kupuju razne neke stvarčice gde smo svraćali, još uvek ne izdaju fiskalne račune, već beležu neke sveske račune na digitalno, kao da smo u 90. godinama. A ovo ovde sa moje desne strane je zgrada opštine. Evo kao što vidite kako izgledaju stepenice kojima se dolazi do ovog hotela i ovo drugo stepenište, dakle do zgrada opštine. Još jedna zanimljiva stvar je da se ovde ne plaća parking. A inače u samom centru su uličice dosta uske, mada ima na više mjesta gde možete se parkirate. A evo nas stižemo i do zgrade muzeja. Sad ćemo dođemo unutra da vidimo šta tu ima od antikviteta. Ovdje imamo pečat kneza Strojimira iz sredine 9. veka, koji predstavlja najstariji materijalni dokaz o postojanju srpske države i to, dakle, pre Nemanjića. Ovdje su mahom replike, originali su odneti ili u muzej istorijski u Beogradu ili u vojni muzej opet u Beogradu. Inače imamo dosta neke grnčarije, nekih starih alata, oruđa. Ovdje imamo opet neke srednjevekovne mačeve, karabin i kubure. Ovo se izgleda pravi primjerci, dakle nisu replike. Sablje, odnosno jatagane, arnautka, kalibra 15,5 mm. A ovdje imamo jednu propagandnu sliku iz tog perioda gdje piše Serbia needs your help, odnosno Srbiji je potrebna tvoja pomoć. Zatim razni spisi i dokumenta. Ono što je jako žalosno je to što su svi originali koji nešto vrede odneti za Beograd. A ovdje je ostalo ono što manje vredi ili što oni nisu htjeli da uzmu. Tako da ovdje možete da vidite neke te manje vredne stvari, ali opet interesantne i zanimljive. Evo ovdje upravo prolazim pored jedne ove baš stare kuće. Ovdje u samom centru. Inače ovdje postoji više tih starih kuća koje još uvijek nisu srušene, već su tu, ali ne održavaju se i nisu sređene. Imamo ovu staru kuću koja ima ove metalne okove na prozorima i rešetke. Ima ove čudne šare, crteže, odnosno grafite. A ono što je zanimljivo je da se gore nalazi onaj znak Playboy. Sad, u čemu je fora, ne znam. A i s ove strane ovamo isto ima ove grafite, neke farbane, crtane su neke ribe i slično. Ali gore se vidi da je to propalo, da prokišnjava, da se ne održava. U onom delu tamo se nalazi gradska crkva. Odmah pored vidimo i dimnjak neke fabrike ili čega već. Sa ove strane je borova šuma. Prelepo je. Vidjet ćemo šta ima na toj strani. Možda ćemo da se ispenjamo kasnije. To bi negdje trebalo da postoji i ski staza za koju kažu da trenutno ne radi. Inače, kao što možemo da vidimo, dosta toga ovdje ima da se radi. Mala varoš koja polako umire jer mladi odlaze. Jednostavno, to je sudbina svake varoši
i svakog grada u Srbiji koji ne nađe neki način i neku industriju kojom će da se bavi kako bi se stvorila nova radna mesta za mlade. I onda kada ljudi nemaju da nađu posao, nemaju čega da žive, onda oni idu. Ovdje sa druge strane se nalazi ovaj veliki lokal i ovdje gore imamo ovaj natpis Sintelon Dekor. Slava su skoro izbledela. To je neka stara radnja koje više nema. Kao što vidimo ovdje ovom ulicom, iako je ovo i dalje sam centar, znači mi smo od samog centra, od trga nekih 100 metara, možemo da vidimo da su sve prostorije, odnosno ovi lokali koji se izdaju, zatvoreni i prazni. Sve što imamo su natpisi da se ili izdaje ili ne piše ništa, već je oblijepljeno nekim nalepnicama reklamnim i iznad vidimo da su tu sve bili prodajni saloni, keramike, fasade, obuće, odeće i raznih drugih predmeta i proizvoda. A sada je sve to zatvoreno. Inače, smještaj ovdje nije uopšte skup. Pogotovo što smo mi na nekih 30 km od Zlatibora. Smještaj je jako jeftin, zato što jednostavno nema tolika potražnja. Za 25 eura možete da iznajmite ceo apartman, do duše manjih dimenzija, ali recimo mi smo našli jedan sa spavaćom sobom, bračnim krevetom i u dnevnom boravku se nalazi još jedan bračni krevet i jedan neki, hajde kažemo, dvosed ili malo manji trosed. Što znači da komotno mogu da spavaju 4 odrasle osobe i jedno dete. I to samo za 25 eura. To uopšte nije skupo. Na Zlatiboru bi vas 25 eura koštao smještaj za jednu osobu. Ovo je idealno mesto ukoliko dolazite autom, a ne želite da budete u onoj gužvi Zlatibora i želite da uštedite malo novca, onda lepo dođete ovdje, odsednete i sve vam je blizu. Na 30 i nešto kilometara vam je i Zlatibor, i Sjenica, i Prijepolje. Sve je tu u okolini. U ovom mjestu postoji i ski staza. Nalazi se tačno ispred mene, a ovdje pored se nalazi i žičara. Još jedna jako interesantna stvar koju sam primetio ovdje u Novoj Varoši je to da je sve u prodavnicama skupo. Dakle, sokovi, grickalice, čips, sve je skuplje za nekih 10, 20, pa čak 30 dinara u odnosu na cene na koje smo mi navikli u drugom delu Srbije. Ovdje ne postoji ni jedan veći market ili neki lanac prodavnica, tako da su ljudi ostavljeni na milost i nemilost lokalnih trgovaca i njihovim visokim cenama. Ja generalno izbegavam da preporučujem i da obilazim neka novija mesta, novije lokale. Međutim, iako nismo u Sarajevu, možete pojesti jako lepe i ukusne sarajevske ćevape. Ovaj lokal se zove Market Fortuna i pre neki dan sam imao prilike da ovdje pojedem izvrstan sendvič sa ćevapima. Kako to izgleda. Lepinja prepuna ćevapa, malo kajmaka i gomila crnog luka. Ajmo da probamo mi to. Mada ja kažem, znam, već sam jeo, a da se podsjetim. Inače, ovaj pun sendvič košta oko 500 dinara. Ja ni juče nisam uspio da pojedem sve. Baš je onako veliko. Tako da onaj ko uspe da pojede celo, svaka mu čast. Odavde sa ovog mesta, kada pogledamo, vidi se cijela Nova Varoš. Dole iz centra idete ovim krivudavim putem skroz ovde gore. Ovde se skrene i dolazite na ovo mesto gdje je ovaj predivan pogled. I evo nas ovde poviše Nove Varoši, dakle ovde na ovoj planini, na brdu. Ovdje imamo neke restorane, imamo kamp. Na ovu stranu se ide za Vidikovac, tamo ćemo da odemo da pogledamo kako je. Neka dečja igrališta su tu, balon hala, fudbalski stadion i ostalo. Sad ćemo da vidimo šta sve tu ima. S obzirom da je Vidikovac nekih 500 metara odavde, idemo prvo do njega. A evo ovdje sa druge strane se vidi, dakle, ovaj fudbalski teren gdje je ova ograda. A ovdje se nešto također i gradi.
i radi. Ovdje se svuda neprestano nešto gradi. Što ima svoje i pozitivne, ali i negativne aspekte. Evo ovdje nalazimo i na ovo dečje igralište, a mi nastavljamo pored igrališta ovamo levo gdje piše ova trim staza. Ovdje imamo interesantan natpis, kaže zavoli sve ljude u sebi. Inače je problem što evo lutamo, stalno gledamo u mapu gdje treba da idemo. Recimo sad tražimo taj vidikovac, verovatno je ovdje ovom stazom, piše trim staza, ali ne piše da je u ovom smeru i vidikovac. Tako da je to generalno problem, nedovoljno obeležene staze i putokazi. Nadam se da smo na pravom putu. Inače, ovo mi se baš sviđa. Ovakve stazice ove po šumi, lagane, za opuštanje. I evo našeg vidikovca ovdje. Pogled. Mada posle svega onog što smo obišli u okolini Zlatibora, a i nekih drugih vidikovca, ovo je sad ono kao neka srednja ocena, jer ipak smo obišli neke mnogo lepše poglede. Mada ni ovo nije loše, tako da ukoliko ste u Novoj Varoši, ovo je najbolji ovdje u ovoj okolini. Ponovo smo se vratili tamo dakle smo pošli. Kao što vidimo tu gore imamo dakle ovaj hotel, odnosno kamp. Dosta spravo za decu, deca mogu da se igraju. U ovom delu ovamo se nalaze tereni za fudbal, košarku i ostale sportove. Odmah ovdje pored terena imamo i razne ove kućice. Većina je trenutno prazna, ali vidimo da se tu prodaju razni suveniri, privesci, ključevi i igračke i stvari sve ostale za decu. Svuda ovdje u krug, dakle oko ovog kampa, su staze kojima možete da šetate, znači ima ih dosta. Idu u nakrs, presecaju se i slično, dakle možete komotno par dana da idete jednom, vraćate se drugom dok ih sve ne prođete. Nalazimo se u Novoj Varoši, a ovo iza mene je Bife San, za koji smo čuli da pravi izvrsne komplet lepinje. A kako i ne bi kada se iskustvo prenosilo čitavih 90 godina. Ovdje je još 1936. godine bila pekara, a od 1991. bife koji je poznat upravo po tradicionalnoj komplet lepinji. Stigla je lepinja, ali jako lepo miriše. Za razliku od one moderne zlatiborske lepinje, dakle ovo je tradicionalna, znači ide kajmak i jaje i to je to, dakle nema pršute. I ono što sam zaboravio, pretop. Ajmo da probamo da imamo kakva je. Dovoljno je slana, lepa, ukusna, nije masna, znači sve je kako treba, taman. Završili smo doručak, lepinja je bila super, zaista sam uživao, a sada hajde da vidimo šta još možemo ovdje da obiđemo u ovom mjestu. Za početak idemo do Zlatarskog jezera, koje se nalazi na samo 9 km od Nove Varoši. Ovo iza mene je Zlatarsko jezero. U pitanju je veštačko jezero, površine nekih 7,2 km, koje je nastalo izgradnjom ove kamene brane. Brana je građena 1960 i neke godine i u tom trenutku je ovo bila najveća kamena brana u Evropi. Kao što sam i rekao, u pitanju je veštačko jezero, dakle voda se sprovodi do hidrocentrale Kokin Brod. U ovom delu ovamo se nalaze ovi brodići, zatim ovdje ovaj deo gdje se ljudi kupaju, a ovamo je prelep pogled i prelepo jezero. Odavde nastavljamo još 7 km niže i do Radojinskog jezera. Ovdje u mesti Radonja skrećemo desno, prolazimo kroz ovu strugaru i idemo pravo napred u ovu šumu u pravcu Radojinskog jezera.
Široko je nekih 500 metara, a dubina ne prelazi 30. Nastalo je veštačkim putem, pregradnjom reke Uvac. Voda se odavde dalje kroz ovu branu kada prođe uliva u Lim. Što se tiče same vode, voda je izuzetno čista i bistra. Koristi se za piće, a o tome koliko je voda bistra govori i mnoštvo riba koje se tu mogu vidjeti. Inače, ovo je rezervat koji je pod prvim stepenom zaštite države. Znači, ovdje je strogo zabranjeno bacanje đubreta, ugrožavanje, pravljenje buke, dakle, sve i svašta je zabranjeno da bi se to sačuvalo. A u ovom delu ovamo na obali se nalazi neko manje vikend naselje gdje ljudi dolaze da prenoće noć, 2, 3. Ovdje mogu i da se kupaju, znači ovdje se ljudi u letnjem periodu kupaju, mada je voda generalno hladna. Iako je ovaj lokalitet pod prvim stepenom zaštite države, i dalje možemo da vidimo đubre koje nije na adekvatan način odloženo. A i kako smo čuli, celo ovo naselje je divlja gradnja. S obzirom da se nalazimo na teritoriji specijalnog rezervata prirode Uvac, nemoguće je preskočiti krstarenje meandrima Uvca i Zlatarskim jezerom, ledenu pećinu, kao i dva možda čak najlepša vidikovca u Srbiji. Pošto bi sve to bilo previše za ovu epizodu, odlučio sam da to bude zaseban video koji možete pogledati nakon ovog. Idemo malo u kulturološke stvari. Ovog puta u pitanju je jedna mala crkvica u Peti. Kažu da je ovo najmanja crkvica u Srbiji. Pa hajde da vidimo da li je to istina. I evo u potrazi za crkvicom izađemo smo na vrh ovog brda. Sad ne znam da li smo promašili put ili nismo, došli smo nekim makadamom, katastrofa. Prošli smo i pored kuće, znači ljudi ovdje žive i oni kolima prolaze ovdje svakog dana. Međutim, pogledajte kako je lep pogled sa ovog brda. Dakle, onako spontano, evo dođemo smo, eno su kuće tamo u daljini, vidite. Evo i ovdje imamo kuću jednu, tamo. Dakle, ovdje svuda ljudi žive u ovim nepristupačnim terenima. Kako li ovdje u zimskim danima i u zimskom periodu kada padne sneg, to možemo samo da zamišljamo. Kakav put, kakva vožnja. Ali barem nađeli smo mi tu crkvicu. Evo, crkvica je u sred ovih livada, pašnjaka. Evo ga zvono. Nećemo da zvonimo. Ovdje imamo i ovaj znak, odnosno tablu koja je već apsolutno izbledela. Kapica je otvorena. Ulazimo ovdje u dvorište. Da li možemo da... Ne, crkvica je zaključana. Kaže, Narodna Republika Srbija, ovaj istorijski spomenik je pod zaštitom države. Inače je smeštena unutar ove borove šume. Znači svuda oko nje je red četinara u krug. Što bi neki rekli, dođoh, videh, pobedih. Idemo na sljedeću destinaciju. Na putu za spomenik u ime Kripoljske bitke. Još uvijek tragamo za spomenikom, ali zato uživamo u prelepom pogledu. Dakle, vidi se nekih 180 stepeni, dakle cijela ova strana je prelep pogled. Ovo je planina Javor, a ovo je spomenik podignut u čast Kripoljske bitke, odnosno borcima koji su pali u toj bitci. Srbija je sve do 1876. godine bila turski vazal i baš te godine je povela bitku za oslobođenje, odnosno za svoju nezavisnost. Ta borba za nezavisnost se zove Javorski rat, zato što se vodilo upravo na planini Javor, odnosno tu su se dogodile najveće i najteže bitke. Sama bitka je počela upravo ovdje u mestu Kalipolju i bila je veoma žestoka. Veruje se da je poginulo negdje oko 7000 vojnika, a da je još više ranjeno. Bitka je otpočela 6. jula 1876. oko 11 časova, a trajala je sve do 18 časova i tom prilikom je poginulo preko 500 ratnika samo ovdje po ovim krajevima, kako je zapisano u jurišu na Kalipoljskim šančevima. Ovo bi trebalo se uvrstiti u turistički potencijal, jer ovo zaista jeste lepo. Pogledajte, pogled svuda u krug, bukvalno skoro 360 stepeni. Znači fali jako malo kako bismo zatvorili krug, zato što jedino na ovom delu je vrh ove planine. Ljudi još uvijek žive u ovim brdima, bave se, koliko ja vidim, mahom stočarstvom. Vidjeli smo na mnogo mesta krave, ovce, koze, bave se poljoprivredom. Kako je ovdje zimi kad padne sneg, kako izlazite? Veliki sneg, veliki sneg.
Ovdje zna snijeg da bude i metar, metar i pol. Kad bi vi mogli da odete na vrh onog brda. Dobro. Ja svake godine 2 puta godišnje odem na... Aha, gore. To je Jankov vrh. Onda je oko 1500 metara nadmorska visina. Ja kad odem na ono brdo, mene se promijeni pamet. Da vidite vi, a to kad je čistina, znaš, ono kad je vedro, Da. Praznik neki... Ne znam dokle se vidi, tamo se vide prokletije. Koliko ima stanovnika ovdje u Kulinovo sela ovdje? Šta, nema pola ovdje pusto. Ono gore, krajnji zasel, samo u jednoj kući živi 3 čeljana. A prije 15 godina imalo je 30 čeljana. U školi onda imaju 4 đaka, do 400 razreda. U svakom selu bila po škola, samo je još ova ovdje, još ove 2-3 godine radi i nema više. Ovo ispred mene je Sjeničko jezero. U onom smjeru tamo je brana, a ovdje na ovu stranu se ide i tamo je uvac. Dakle, tamo su oni meandri kojima smo krstarili. Dakle, ovo je taj vidikovac iznad Sjeničkog jezera. Zapravo, on je tamo gore u onoj kućici. Trebate ovdje negdje da parkirate auto i onda se pešice popnete gore na onu kućicu. Ja to neću sada da radim jer već pada mrak. Trebamo da idemo dalje, ali ko hoće, evo to se ovdje nalazi. Zapravo, gore se nalazi novi vidikovac Sedlo, a stari je ovdje ispod, samo ga ja nisam video. I na kraju valja napomenuti da se na 18 km od Nove Varoši nalazi i Tavničko jezero, koje smo obišli kada smo bili na Zlatiboru. Ovdje pored ove fontane koja ne radi i za koju kažu da je radila samo kada je napravljena, završavamo priču o Novoj Varoši. U nadi da ćemo doći ponovo kada ova fontana ponovo bude radila. Ukoliko vam se video dopao, ostavite like, a mi se vidimo već u narednoj epizodi.